अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। नए हफ्ते के लिए 9 नवंबर के लिए कॉल लेकर मैं आपके साथ हूं और हम बात करेंगे सब में पहले अपने आज के दिन के रैपअप पे कि आज के बारे में कहा गया था कि ट्रेंड इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। बेशक बुल्स की पावर थोड़ी बियर्स के मुकाबले में ज़्यादा नज़र आती है, मगर वो आगाज़ के साथ ही वो पावर छिनती हुई नज़र आई जब वो 41,135 के ऊपर होल्ड नहीं कर सका। तो फिर हम पूरा दिन डिप्रेसिव एक्टिविटीज़ देखते रहे, मगर बियर्स की एक्टिविटीज़ में भी कोई ख़ास पावर नहीं था। अगर हम नोटिस करें वॉल्यूम भी बड़े कम थे और फिर हमने जो सेकंड सेशन था उसके आगाज़ में मार्केट को दोबारा उठते भी देखा, मगर उसके बाद फिर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई 41,000 के ऊपर और फिर नीचे की तरफ आ गई। 2 लेवल दिए गए थे कल की कॉल में, जो सपोर्टिंग एरिया बताया गया था उस एरिया के आसपास ही आके मार्केट क्लोज़ हुई 340 पॉइंट के नुकसान के साथ। वॉल्यूम मज़ीद डिक्लाइन हुए हैं, क्योंकि अगर आप ये देखें तो ये तीसरा सेशन है जिसमें कंसिस्टेंटली वॉल्यूम डिक्लाइन होते हुए नज़र आए। फॉरेन एंड लोकल फंड्स ने सेलिंग की, जबकि लोकल इन्वेस्टर्स ने आज इन्फ्लोस किए हैं। वीकली स्टेटस को अगर हम देखें तो लास्ट वीक ट्रेडर्स को बताया गया था कि परफेक्ट बियरिश सिचुएशन है मार्केट में, मगर होप ऑफ रिकवरी 39,236,195 के ऊपर है। पहला सेशन हमने देखा ज़बरदस्त प्रेशर के साथ गैप ओपनिंग स्टार्ट हुआ साउथ डायरेक्शन में, 38,777 का लो बनाया और फिर रिकवर हुआ और जो रेस्क्यू लेवल था 39,236,195 उसके किसी हद तक करीब आके वो बंद हुआ। और उसके बाद जो अगला सेशन था वो तो पता नहीं 1,300-1,500 पॉइंट ऊपर गई मार्केट, और उसके बाद फिर अगला सेशन करेक्शन, फिर उसके बाद बुलिश, फिर फ्राइडे करेक्शन। तो इनफैक्ट मार्केट अप्रोप्रिएट करेक्शन के साथ ऊपर जाती हुई नज़र आई। तो अगर अब आप ओवरऑल देखें तो मार्केट 39,236,195 से काफ़ी ऊपर क्लोज़ हो गई, क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग 40,732 पे है, यानी कि वहाँ से तकरीबन 1,500 पॉइंट ऊपर। और अगर हम वीक का गेन देखें तो 844 पॉइंट के इजाफे के साथ ये हफ़्ता क्लोज़ हुआ है। और मगर अगर वॉल्यूम के हवाले से देखें तो तकरीबन 14% वॉल्यूम जो है निस्बतन कम रहा है अगर हम वीक ऑन वीक बेसिस पे कंपेयर करें। ये बीच में आपको FIPI फिगर्स मंथली दिखाई जाती हैं कि मंथ में जो रेड में है वो सेलिंग है फॉरेन इन्वेस्टर्स की, जो ग्रीन में है वो बाइंग है या इनफ्लोज है। और अगर हम इस हफ़्ते की बात करें तो इस हफ़्ते फॉरेन फंड्स ने और लोकल फंड्स ने सेलिंग की और लोकल इन्वेस्टर्स ने बाइंग की। और लोकल इन्वेस्टर की बाइंग अच्छी है, जबकि फॉरेन फंड और लोकल फंड की सेलिंग जो है मोहतात है, बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती मुझे। अब चलते हैं हम अगले सेशन की तरफ। इसमें मैं न्यूज़ को कवर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बीच में वीकेंड आता है तो काफ़ी सारी न्यूज़ें नई न्यूज़ आ जाती हैं जिसमें पुरानी न्यूज़ की इतनी अहमियत नहीं रहती। तो जो न्यूज़ के हवाले से है तो उसके लिए आप फेसबुक के ग्रुप पे हमारे चले जाइए, तो वहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि तमाम नई न्यूज़ को अपडेट कर दें। नंबर 2, एक और बात मैं पहले हम बात कर लेते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज पर टेक्निकल चार्ट पे, जो हमारा अगली स्लाइड है। और इस वक्त अगर हम चार्ट पे देखें तो बुल्स एंड बियर की टग ऑफ वॉर नज़र आती है। जिस तरह मैंने कहा अभी कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है और अप्रोप्रिएट करेक्शन लेती हुई। अगर मार्केट अप्रोप्रिएट करेक्शन लेती हुई ऊपर जा रही होती है तो कोई परेशानी की बात नहीं होती। मार्केट डिस्काउंट करती रहती है, प्रॉफिट टेकिंग होती रहती है, रीस्केड्यूल होते रहते हैं पोर्टफोलियोज़, और मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। मगर इसमें अहम चीज़ ये होती है कि जब ऐसा हो रहा हो तो मार्केट अपने अहम सपोर्ट लेवल्स को न तोड़े। अगर अहम सपोर्ट लेवल्स को ऑनर करती जाए और फिर एग्जॉर्शन हो, यानी कि हाई बना के एग्जॉर्शन ले और फिर सपोर्ट लेवल को ऑनर करे, तो फिर कोई इतनी परेशानी की बात नहीं होती।
آج کی کلوزنگ جو ہے وہ جو سپورٹنگ ایریا بتایا تھا اس کے پاس قریبی ہوئی ہے اور انڈیکس وہیں کلوز ہو گیا ہے جہاں پر وہ سپورٹنگ ایریا تھا. اور جس طرح میں نے ذکر کیا کہ بیئرز کی ایفرٹ میں بھی ہیزیٹیشن ہمیں نظر آئی, تو نہ بیئرز کچھ طاقت لگا رہے تھے زیادہ نیچے آنے کی, نہ بلز ایفرٹ کر پا رہے تھے کہ اس کو 41,000 کے اوپر روکنے کی. تو اس لیے ایک ٹگ آف وار کی کیفیت تھی. میں ابھی بھی امید رکھتا ہوں کہ مارکیٹ جو ہے اچھا پرفارم کر سکتی ہے اگر آنے والے ہفتے میں آغاز 40,821 کے اوپر ہو اس کا اور اس کے اوپر سسٹین کرے. اگر مارکیٹ منڈے کے دن 40,821 790 کے اوپر سسٹین کرتی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ جو ہے کچھ ایفرٹ دکھائے گی. جو کمفرٹ لیول ڈیولپ ہوگا بلز کا وہ ہوگا 41,238 کے اوپر, اور 41,238 جو ہے وہ اٹموسٹ ٹارگیٹ بھی ہے, ٹارگیٹ آف دا ڈے ہے منڈے کے لیے اگر بلز کی ایفرٹ ہو. اور آپ کو وہ لنک کر دیا ہے میں نے کہ اگر 40,821 کے اوپر سسٹین کرے گی تو بلز ایفرٹ ہوں گے, اگر نہیں کرے گی تو ڈپریشن ہوگا. اور وہ جو ڈپریشن ہے وہ آپ سمجھیے کہ ہو سکتا ہے کہ, معافی چاہتا ہوں ڈسرپشن کے لیے, تو 41,238 کے اوپر کمفرٹ زون ڈیولپ ہوتا ہے اور 40,821 کے اوپر ٹریڈ کرنے کے بعد اس کی بات ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ بیٹھ کے بس یہ سوچ لیا جائے کہ 41,238 مارکیٹ ہٹ کرنے جا رہی ہے. جی نہیں, ایسا نہیں ہوگا. پہلے مارکیٹ ٹریگر کرے گی. اگر مارکیٹ اس 40,821 کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے, رکتی ہے, تو وہ امیدیں باندھی جائیں گی, ورنہ نہیں باندھی جائیں گی. اور جس طرح مارکیٹ اس میں میں نے واضح کیا ہے کہ اگر 40,690 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے, یہی وہ دو لیولز ہیں جن کی ہم پچھلے 3 دن سے ڈسکس کر رہے ہیں. تو اگر 40,690 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ میں ڈپریشن بڑھے گا, 40,584 کی طرف جائے گی. اور خدا نخواستہ اگر 584 ٹوٹ جاتا ہے تو پھر زیادہ ایگریشن دیکھیں گے آپ, جو 40,243 221 تک لے جا سکتا ہے. گو کہ مجھے اس کی امید بالکل نہیں ہے. میں امید زیادہ اسی بات کی رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مارکیٹ 40,821 کے اوپر ٹریڈ کرے گی, کیونکہ آج کو اگر ہم اسٹاکس کے حوالے سے دیکھیں تو کافی مکسڈ اور اچھی ایکٹیویٹیز ہیں. خبروں کے حوالے سے اچھی خبریں ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسا نیگیٹو ٹریگر خاص فنڈامنٹلی نہیں ہے جو مارکیٹ کو امپیکٹ کرے. مگر بہرحال جو ٹیکنیکل پوزیشن ہے اس کے جو رسک مینجمنٹ ہے وہ میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ 821 کے اوپر آپٹمزم اور 690 کے نیچے ڈپریشن, یہ آپ کو سمجھنا ہوگا. اور اگر آپ ان ٹریگر کا استعمال کریں گے تو آپ کو مارکیٹ کا انڈیکس کا ڈائریکشن سمجھنے میں آسانی ہوگی. میں نے وہاں پر کمنٹ میں کہا تھا کہ انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ منڈے کو آپ کو کچھ اسکرپٹ دے دیا کروں, مگر آج مجھے بالکل ٹائم نہیں ملا تو میں اسکرپٹ اس میں نہیں کر پایا ہوں. اگر مجھے ٹائم ملا تو میں کوشش کروں گا کہ فیس بک پہ اس کو, جو فیس بک پہ ہمارا گروپ ہے اس پہ اپڈیٹ کر دوں, اور وہ بھی پاسبلی سنڈے کو کروں گا, کیونکہ اس سیٹرڈے کو ہم اسلام آباد میں ہوں گے تو وہ اگر ہو سکا تو سنڈے کو ہوگا. تو بہرحال آپ لوگوں کا بہت شکریہ, اور ریکویسٹ کروں گا اس کال کو شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں. میرے لیے بھی دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت صحت مند رکھے, کامیاب کرے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.